On behalf of Goa Heritage Action Group, for the last 21 years आम्ही हेरिटेजा खातीर झगडटात आनी आमचो तेंको ह्या मुवमेंटाक आसा हे जाहीर करपाक हांगा आयला. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या देखरेखा खाला हो जागो येता. फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड गोवा, which was the former capital of the Portuguese, was declared 7 churches and convents of old Goa were declared as World Heritage Monuments. The only World Heritage site that we have in Goa is Old Goa. And in such a World Heritage site, the UNESCO rule says that within 1 kilometer, UNESCO rule, within 1 kilometer of the site, nothing can come up. And here is a structure which is next to the World Heritage Monument, Church of Saint Cajetan. Just abetting it. Then the national rule, the ASI Delhi rule, it comes under that also, says that within 300 meters of the monument, it is a buffer zone. 100 meters and another 200 meters is a buffer zone. That also is violated. Every rule, war rule आयला 2010 amendment of Central Act of ASI Delhi. So World Heritage rule has been violated. It is UNESCO's rule. National rule of the buffer zone has been violated. Then many of the churches and chapels are under state archaeology. So they have 100 meters rule. That also is violated. TCP Heritage Conservation Committee clearly states that within the radius of the monuments, no structures are not allowed, whether they are legal or illegal. Here it is illegal. So it is a total violation of all the heritage norms and this. On the top of that, they go to the court, move the court against the ASI. So the ASI, the UNESCO, the State Archaeology, the TCP Heritage Conservation Committee, I'm just talking only from the point of view of heritage. There are so many other rules and regulations that have been flouted. I wonder why and who has given them the permission. So this is a very serious violation, and we go by all these rules, we will win the battle. We have to be consistently, old गोवाच्या खातीर भरपूर आमचे केन्नाच्यान कितें चालू झाला, garbage plant येता. So there have been violations galore. The master tourism plan of Old Goa, I don't know when it is going to get ready. You see the number of violations that are constructions that have come up and palaces that have come up violating within the, I think just this abetting basilica, there are structures that have come up. How this is permitted? When the ASI office is right here. What is going on? How this structure has to be demolished? If it is not demolished by the court or by the government, I think we all have to come and with tongs and hammer demolish it. Yes. So then only it will be, then only the movement will come to a fruition and will be successful. And so with these few words, I would like to tell you that Goa Heritage Action Group, आमचे दोन members हांगा हिता आणि Cesar, we pledge our strong support. We always have been fighting for heritage. And this old Goa is a world heritage, so there is no question of we Goans not fighting for it. Thank you. Very very good. Next speaker is architect Tahir Nirona. Well, I am a priest of this Archdiocese of Goa and Daman. This structure, this church of Saint Cajetan that you see in common parlance, we say San Kaitan, is a World Heritage Protected Monument. Please mark my words. And every word is important. World Heritage Protected Monument, which is situated in a protected area. And for your information, and perhaps you know about that, no structure of any sort can be erected in such an area. Now what has happened is a structure has come in this protected area and everything has been done under the guise of silence, of inability of lockdown. All permissions are given in fraud. Everything, as Father Noel spoke just now.
Everything is cheating. All permissions are received without the genuine proper procedures. Everything has been done underhand, and this is how permissions are given, and this is already coming up now. The only authority, the competent authority to give any such permissions, any such licenses, not for constructions, not for reconstructions, or for that matter only repairs, is the ASI, Archaeological Survey of India. Only they are the competent authority and nobody else. Now what has happened is an illegal structure that has come, and we condemn it. We don't approve of it. We condemn it, and we want the concerned authorities to take proper and immediate action, and the action is this. I'm telling, the action is this: immediate demolition of this structure. And secondly, henceforth, we don't want to see this menace. We don't want to see such injustice being done to this silent, quiet Goa. Please don't hurt us. And by the way, if anybody thinks that we are going to keep quiet, तुमका विचारतलो कोण ना म्हणून, just correct yourself. कोणाकूय तो दिसता आमी आमकां कोण विचारचो ना, ओगी रावतले, they will tolerate. Please get yourself right about this impression. Correct yourself. We will not keep quiet. Today's meeting was just a awareness meeting. We will meet often. As long as this structure is not coming down, we will meet and we will see that the structure is down. My humble request, let us all support this cause. Whether you are a lover of Goa, whether you are not lover of... सगळ्या हांगा जमलेल्या गोंयकार भावांक आनी भयणींक म्हाजी व्हडली परबी. धोधो पावस पडटा आनी गोंयच्या मोगान लासून सगळीं जाणां हांगासर आयज आमी जमल्या आमचे दायज वाचोवपाक, आमची भुमी वाचोवपाक आयज आमी हांगासर येयल्या. जे स्पिकर्स हांगा उलयले तेंच्यांनी सगळी टेक्निकल बाजू तुमचे कडेन मांडल्या, पण आयज म्हाका दिसता की हेंच्यांनी आमच्या काळजाक हात घातला. जुने गोवे, ओल्ड गोवा हे आमचे गोंयचे काळीज, आणि हांगासर सा फ्रांसीस झेवियर हो आमची राखण करता आणि आमकां सांबाळटा. अशे प्रत्येक गोंयकार जो विश्वाचेर आसा तो हांगासर आस्त दवरता, आणि आमची स्पिरिच्युअल एक बांधिलकी ह्या जमनी कडेन आसा. गव्हर्मेंटान हेका सगळे कागद जे आसा हे दिल्ले आसा, पण आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जे सेंट्रल गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन आसा हेचो कितलेचदा हेका प्रखर विरोध जालो. आणि हांव सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा, आणि म्हाका दिसता जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिस जेन्ना हे ऑब्जेक्ट करता तेन्ना खंयचो पावर तुमकां वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंटाचेर येयलो. कित्याक आख्ख्या भारत वर्षभर 38 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट वारसा हक्क असलेली मॉन्युमेंटां लिस्टड आसा, आणि गोंयान आमच्या एकलेंच ओल्ड गोवा जे आसा हे लिस्टड आसा. तेन्ना तुमकां हात आनी तुमकां हे कशें येयले आमच्या गोंयकारांच्या काळजाचेर हात घालपाचे, आमच्या गोंयकारांच्या काळजाक तुम्ही ध्वंस करपाक उठल्या. ही पवित्र भूमी, या पवित्र भूमीचेर शेकड्यांनी वर्सां हांगासर मेडिटेशन जाला. शेकड्यांनी वर्सां ही भूमी प्रत्येक एका शब्दान, स्तोत्रान, तशेंच बायबलाच्या वर्सान ही धुंदूच जाल्ली आसा. आणि ह्या भूमीक तुम्ही कशें चिंतले? उगडास करा इतिहास, उगडास करा इतिहास. 3 आमच्या गोंय साहेबाचे फेस्त तुम्ही हालोवपाचो प्रयत्न केलो, तेचे रिपल्केशन्स कितें जाले? कोणे कोणे हांगासर ह्या भूमीचेर आपलो अधिकार गाजोवपाचो प्रयत्न केलो, आणि आयज तेंची दशा कितें आसा? व जे खुर्चेर बसले आणि जे हांगासर आमच्या बारीक मनशांचे हांगासर फकाणां चलयल्या, आमच्या भुंयचेर हांगासर फकाणां चलयल्या, तेंकां हो म्हजो आवाज आसा, प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजाचो आवाज आसा. हेचे रिपल्केशन्स पेपरांनी ना, हेचे रिपल्केशन्स आमच्या येणाऱ्या जीवनाक आणि आमच्या फुडल्या पिळगेक आणि पिळगे पर्यंत हेचे वयतले. कित्याक हे गोंयचे काळीज आसा, एका स्पिरिच्युअलिटीचो जो भाव आसा व तुम्ही तुमचे प्रत्येक कदेल, ज्या कदेलीन, ज्या हातीन, ज्या पेनान तुम्ही हे बरोवन हांगासर जे तांकां परमिशन्स दिल्या पळय
त्याच्या कितें हें जाय हें हांव सांगूं शकना. हांगासर कितकीशीं उदाहरणां हांव नांव घेयना, कितकीशीं उदाहरणां तुमी पळयतात की तेंचे खुर्च्यान तेंचे जिवनां हाल्लेलीं आसात. हांगासर ज्या फ्रांसीस साहेबा कडेन तुमी खेळ्ळे जाल्यार. म्हणून म्हाजी एक तुमकां कळकळीची विनंती आसा, अख्ख्या समेस्त गोंयकारांच्यान, जावं तो हिंदू, जावं तो मुस्लीम, जावं तो क्रिस्तांव, हो म्हाज्या गोंयच्या अस्मितेचो प्रश्न आसा, हो खंयच्याच रिलिजनाचो प्रश्न ना. आणि प्रत्येक गोंयकार आपली अस्मिता, आपलो वारसो टिकोवन दवरपा खातीर हांगासर आपले रक्त, आपले सगळें कितें आसा, आपले श्वास दिवपाक तयार आसा. आयज कितकीशीं वर्सां, 5 वर्सां जालीं तुमी हांगासर आसा, आमी सगळे रस्त्यांचेर आसा आणि इंच इंच आमची भूमी आमी वाटोवपा खातीर हे द्वंद्व सदांच आमचे लोक गोंयकार भाव रस्त्याचेर येता. हेची फकाणां करूं नाका. एका ताकद आसा गोंयच्या आवाजान, ही ताकद आसा. तो सुसेगाद गोंयकार केन्ना पेटोन उठत आणि कितें जायत तें सांगपाक शकना. माझी दुसरी एक विनंती आसा, कळकळीची विनंती आसा माझी. जेन्ना आमी निवडून दितात तेन्ना आमचे दायज वाचोवपा खातीर हो मनीस आमच्या गोंयचे रक्षण करतलो अशें आमी सजमतात. आणि आमचो उत्तर गोंयचो MP जो आसा, हेचे घर हांगासरल्यान फक्त 3 किलोमिटराचेर आसा. तेचो पूत झेडपी आसा. तेन्ना म्हाजी एक विनंती आसा, हांगासर गोंयान तुमचेच राज्य आसा, वयर सेंट्रलाक तुमचेच राज्य आसा. म्हाज्या गोंयच्या भुयेक अशें पोर्तुगीजांच्यान आमी हाका सोडयले, पण आता हे आमकां येवचें पडलें हांगासर रस्त्याचेर. हे खूब दूख भोगता. प्रत्येक काळजाक पीळ पडटा. तेन्ना आमकां गोंयकारांक इतके त्रस्त करूं नाका. आमच्या गोंयची भूमी कोणाक तरी दिवन थंयसर जाय ते करपाचो तुमी प्रयत्न करूं नाका. ही म्हाजी विनंती आसा तुमकां, एका गोंयकाराची विनंती आसा. प्रत्येक गोंयकार जो गोंयच्या मोगान नासता तेची तुमकां एक कळकळीची विनंती आसा. आणि म्हाका दिसता की तुमी आमच्या विनंतीक मान दितले आणि बेगोबेग थंय जे तुमी एक लॉज असलें तो थंयसर नाल आमचे भाट तें, आणि त्या भाटान एक ल्हानशें लॉज आसता. पाडवो जालो म्हणटकूच नाल उडोवपाक, आणि तें लॉज परत थंय दिसपाक जाय. आणि व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शनां आमकां आणि आमच्या फुडल्या येणाऱ्या पिळगेक पळोवपाची आमकां ना. तेन्ना ह्या लोकांचे हांगासर जे कोण उलयता तेंचे सगळ्यांचो तुमी नोंद घेयात. म्हाजी शिटकावणी आसा, हो जो हांगासर आमच्या गोमंत भुमीन, ह्या हांगासरल्या भुमीन, ह्या गोंयकारांच्या काळजान, ह्या पवित्र भुमीच्यान जी चिंगारी आसा ती हांगासर तुमी बुनियाद घातलेली आसा. तुमी जेन्ना 14 स्टार्ट केले तेन्ना 2014 तुमी स्टार्ट केले तेन्ना गोमंत भुमीन तुमी बुनियाद घातलेली आसा. ही बुनियाद घालत जाल्यार दिल्ली कोसळटली, ही म्हजी शिटकावणी आसा. थँक्यू. सगळ्यांक देव बरो दिसता. आयज आमी हांगा सगळे एक टायम जाले पावसान. जरी जाण जायते फादर सांगताले आमी बास धाडू, हांवें म्हणलें कोणाक धाडनाका बास हिंगा. कोणाक येवपाक जाय ताणें आपली गाडी करून येवपाची. आनी जायती जाण बरे मनाची हांगा आयल्या. आयज कित्याक आमी एकठांय जालो? एक इलिगल कन्स्ट्रक्शना खातीर. थोडे म्हयने फाटीं ते सेफ गोंयचे फ्रंट जे जायते जाण हांगा वावुरता आमचे ओल्ड गोवा सांबाळपाक, ते म्हजे कडेन आयले आनी म्हणूंक लागले हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलता. हांवें म्हणलें कितें आहा तुमचे कडेन? ताणें येदी मोठी फायल हाडून दिली आनी फायलीन तेमी सगळे RTI मागून वस्तू एकठांय केल्या. एक बरी वस्त. आनी जेन्ना ती फायल वाचली हांवें सगळी राग आयलो सारको. राग आयलो कित्याक? सगळे फ्रॉड आसा आनी फ्रॉडांतल्यान सगळे सरकाराच्या खात्यांनी सांगात दिला. ही काणी म्हणपाक सांगपाक तुमकां एक भाटकार आसा आनी भाटकार आपलो जागो विकूंक सोदता आनी हांगा प्रोटेक्टेड एरिया असल्या खातीर कोण ताका मोल दिना. तो कितें करता? एक ब्रोकर धरता आनी ब्रोकर व्हडले ब्रोकराक घेता आनी तो ब्रोकर म्हणटा दुसऱ्या कोण पार्टीक तुका हांगा व्हडले व्हडले कितें करूंक मेळटलें. आनी ते सेल डिडार लॉजी घालता आनी व्हडले 100 मिटराचे आनीक कितें येवपाचें आहा दिसता म्हाका. कित्याक सेल डीड आहा थंय व्हडले आनीक कितें स्ट्रक्चर आहा म्हूण सांगला. थंय कांयच नाशिल्लो.
आनी हो सेल्डीड जाता. सेल्डीडा पयलीं कितें करता हो ब्रोकर ताका सांगता तूं पयलीं डेप्युटी कलेक्टरान घाल आनी सांग हांगा एक स्ट्रक्चर आसलो म्हणून. मेयान तो थंय डेप्युटी कलेक्टरान घालता, रोखडेच सेल्डीड करता. जुलयान डेप्युटी कलेक्टर सांगता हांगा स्ट्रक्चर आसलो म्हणून 2 म्हयन्यांनी ऑर्डर येता. आमच्या साध्या मनशाची 2 म्हयन्यांनी घेता ऑर्डर पयल्या तुमी ना. कशी ऑर्डर येवंक शकता? खंयचो तरी पॉवरफुल पॉलिटिशियन ताका सांगता ऑर्डर दी, नाल्यार खंय तरी ताणें भरपूर पयशे घेतल्या. 2 वस्तू जावंक शकता. हो तेजो खंयचो खर्चो आसूं शकता. हे जालें स्ट्रक्चर घातलो. आतां स्ट्रक्चर घातलो म्हणटकच कितें आतां परमिशनां घेवंक जाय, बांदूंक जाय जाल्यार. परमिशन कोणाचें स्टार्ट करता? पयलीं CRZ घालता. CRZ 100 मिटर इज नो डेव्हलपमेंट झोन. तुका रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे करूंकच जायना. तो रिपेराचें परमिशन मागता CRZ. कितें फोटो घालून की हांगा व्हडलें घर आसलें, फोटो खंयचे ते मागीर सांगता. फोटो घालता व्हडलें घर आसलें, हांगा हे स्ट्रक्चर आसलें आनी CRZ रिपेराचें परमिशन मागता. रिपेराचें परमिशन दिना CRZ, रिकन्स्ट्रक्शनाचें परमिशन दिता. तें आमी दिवंक जायना. ते कशें जावंक शकता? सोंपेपणी जावंक शकता कोणाचे? तुमी घालून पळया CRZ कोण तुमकां परमिशन सोंपेपणी दिता जाल्यार, पूण रोखडेच परमिशन मेळटा. तिसरी वस्त TCPन घालता. आतां TCP परमिशन घातले काय ही आहा प्रोटेक्टेड एरिया तांच्या परमिशनूच येयना. तरी पूण TCP कितें करता? कन्झर्वेशन बोर्डाक घालता. कन्झर्वेशन बोर्डान सायट इन्स्पेक्शन म्हणून करता. सायट इन्स्पेक्शन खंय? हांगा येता करता आनी मागीर परमिशन दिता. कोण बोर्डाचे थोडे मेंबर आसले तेंची नांवां सुद्दां थंय मिनिट्सान. ते म्हणटा आमी ऑब्जेक्शन हाडलेलें हाका, तेंची नांवांच ना. पूण TCP सांगता NMA म्हणून. आतां TCPकूच सारकी म्हायती ना दिसता म्हाका. कित्याक पयली वस्त तेमी करूंक ना म्हणटा ती हांगा मास्टर प्लॅन करूंक ना. TCPन वर्ल्ड गोंयचो मास्टर प्लॅन करूंक ना. कित्याक बिल्डरांचे दोळे आसा हांगा सगळ्याक. जरी तो मास्टर प्लॅन केल्लो तांकां खबर आसपाची खंयची प्रोटेक्टेड एरिया, खंयची नो डेव्हलपमेंट झोन, खंयची रेग्युलेटेड एरिया. ती करिना, ते अजून करिना. आमी चीफ सेक्रेटरीक पयलीं सांगलें कर म्हणून. चीफ सेक्रेटरी ताका आपोवच सांगलें तरी जायना. आतां कितें जाता? TCP परमिशन दिता वयर साकून आनी हांगासरलो TCPचो परमिशन दिता इन द प्रोटेक्टेड एरिया विच इज अ फ्रॉड ऑफ फर्स्ट डिग्री. परमिशन दिता इन दीस प्रोटेक्टेड एरिया. मागीर कितें जाता? आतां TCPन परमिशन दिलें. आतां तुवें वचोंक जाय खंय? ASI. कित्याक ASI इज द ओनली बॉडी एंड नॉट ओनली लोकल ASI. ASI DG Monuments in Delhi who can give a permission in the protected area. They are the only authority. ते कितें करता? DGSI बरयता. DGSI कितें करता? लोकलाक धाडटा हाका. लोकल कितें करता? रिपोर्ट तयार करता. हे म्हणटा सारकें फ्रॉड केला. हा हे जे फोटो तुमी दाखयल्ले कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन मागपाक ते घर म्हणटा पार्शे आसा. ते घर म्हणटा पार्शे आसा. ते वयता थंय पार्शे फोटो काडटा त्या घराचे. सारखे हे मॅच म्हणटा हाका जाता. हे घराक म्हणटा तुमी परमिशन दिवंक जायना. कित्याक हे सारकें फ्रॉड आसा. कित्याक 2018 तेमी सर्वे केल्या आनी हांगा कांयच जाल्लें फकत ते लॉज सोडून. मागीर कितें करता? DGSI खंयच्यान तरी प्रेशर येता. आमी खबर काडली थंय दिल्ली कोण कोण आसा काय म्हणटय. आमचे थोडे फ्रेंड आहा थंय. ते म्हणटा सेंट्रल मिनिस्टराचो फोन येता थंय. आमकां म्हणटा टॉर्चर केलें हांगा, मेंटल ब्रेकडावन जालो म्हणटा हांगा. आनी DGSI कितें करता? रिपेर म्हणून परमिशन दिता आनी सकयल लायनीर बरयता यू कॅनॉट डू रिकन्स्ट्रक्शन. आनी हे सगळें जालें. परमिशन मेळ्ळी. कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट सोंपेपणी करिना. सुसेगाद मार्चान स्टार्ट करता. लोकल ASI ऑब्जेक्ट करता. हेतून करूंक जायना म्हणटा. कित्याक हे सारकें ना तुजें फ्रॉड आहा. तो कितें करता? हायकोर्टान वयता. हायकोर्टान वयता
आनी सांगता की म्हाका हे करूंक दिना, म्हाका परमिशन आहा. आनी कितें करता थंय सगळे मिसरिप्रेझेंटेशन ऑफ फॅक्ट्स. टीसीपीक सांगता तुम्ही कितें दिया, टीसीपी कांयच दिना. पंचायतीक सांगता तुम्ही दिया म्हणून जबाब हायकोर्टान पंचायत दिना. एएसआय सांगता जबाब दियात म्हूण एएसआय 2 पेजीचो जबाब दिता. कांयच ना, जे सगळे कम्युनिकेशन आहा ते हायकोर्ट सांगतात जरी त्याचे सारखे आले करूंक दिया. म्हणजे पळयतात बी कशें सेटींग जाता ते. मागीर कितें करता, आमचे सेव्ह ओल्ड गोवा फ्रंट वयता हायकोर्टान, सांगता ते अशें अशें आसा म्हणून. तो म्हणटा तुम्ही सांगता ते सगळे सारखे आसा. आणि लोकल एएसआयक सांगता तुम्ही रिप्रेझेंट हे करी नाका म्हणून, तुम्ही इंटरफियर जायनाका. डीजीएसआयक दिवनी ऑर्डर बंद करपाची. आता वी आर आस्किंग why the DGASI is not giving a stop order when it is clearly written in his permission that no reconstruction is possible. Why is DG Monuments not giving a stop order to this construction when a fraud of first degree has been committed? आता हे सगळे तुम्ही जाणा, आम्ही विचारले आमच्या मनीसांनी सगळे डिपार्टमेंटार कितें रे कितें जालें, तुवें कशें आहलो रे तूं. ते म्हणटा कसलें प्रेशर काय म्हणटा हाका, ते दिना जाल्यार आमकां त्रास करतले म्हणटा, आमी दिवन काडले म्हणटा. म्हणजे खंयच्यान तरी बरो पावरफुल पॉलिटिकल प्रेशर आसा. आनी आमीच निवडून हाडलेले गव्हर्मेंटांतल्यान, तो कोणाचो भायलो न्हू, तो आमीच निवडून हाडलेले गव्हर्मेंटांतल्यान. हो प्रेशर आसा आनी हो प्रेशर आसलो म्हणूनच ही सगळी फ्रॉड आसून पासून परमिशनां मेळ्ळी. आता आमकां विचारूंक जाय कोण आसा हितून सेटिंगान, हे सेटिंग करपाक कोण आसा, हे फिक्सिंग करपाक कोण आसा. आणि जरी कोण ते आसा आमी जाणा. आणि आमचे ते व्हॉलंटियर्स आहा सुमार 50 कोर ग्रुप आणि सुमार 500 व्हॉलंटियर आहा. आणि आता तुम्ही जायते जाणयलं आमी स्ट्रेट अवे सरकाराक आणि जे खंयची पार्टी तितून इन्वॉल्व आसा ताका सांगता तुम्ही तांकां फ्रॉड करून परमिशनां दिल्या. 2022 इलेक्शन येतले, आमी तुमचे आड आमचे मनीस घालतले जे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही झगडटात. कित्याक घालतले मनीस बसपाक न्ही, सांगपाक की तुमच्या पार्टीक वोट दिनाका म्हणून. आमी बसचे ना थंय, आमी सांगतले तुमच्या पार्टीक वोट दिनाका म्हण. कित्याक तुमी आसले आणि तुम्ही हे दोन्ही पार्टी जे आसा ताका सांगता 2022 पयलीं तरी हे कन्स्ट्रक्शन बंद जायना आनी वचना म्हणून आमी ते व्हॉलंटियर्स तुमच्या आड झुजतले. कित्याक तुमी परमिशन दिवपाक फाटीं बंद. तर मागता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. ही बारीक म्हायती तुमच्या मुखार दवरली. आता सांगतना बी कित्याक तेमी परमिशनां दिल्या तेंची जबाबदारी जाय. ही मिटींग फर्स्ट आनी लास्ट न्ही हा, आमी जायती करपाचें आहा. हे सर्व अवेअरनेस, एक अवेअरनेस स्टार्टींग अवेअरनेस फर्स्ट मिटींग. आजच्या मिटींग जातले 15 दिसांनी हे जायना जालें. पंचायतीने परमिशन दिला न्ही, पंचायतीक परमिशन दिल्या बगर जाता हे का. पंचायत बारीक बरें तुवें तुमकां देव बरें करूं. आतां काबार करें बरो उगतूय जालो. आमच्या गांवच्या नावान सगळ्यांक देव बरें म्हणटा. आणि ही मिटींग फर्स्ट आणि लास्ट न्हू, ही मिटींग फक्त तुमकां अवेअरनेसा घालली. हेच्या फुडें आमी जायत्यो मिटींग येतल्यो. तुमकां मागता जे पर्यंत स्ट्रक्चर डिमोलिश जायना आमी ही मिटींग चालूच दवरतल्यो. आणि तुमकां लागीं मागता तुमचो असोच आमकां सदांच सपोर्ट आसचो आमचे हेरिटेज दायज सांबाळपाक दवरपाक. देव बरें म्हणटा. आनी 10-15 मिनटांनी आमी नेसान डिस्पर्स जावया. 10 मिनटां रावन तुम्ही या पावसान देखून हिंगा आमकां तेंको दिला. म्हाका ते काळजान सोडल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुम्ही एकवटान येयल्या हो पावस देखून सोदून आमी पयलीं 10 भायर सरताले. 10 इतलो मोठो पावस कसो धांवतलो. आमी साहेबा कडेन मागून येयले हो मातशें पावस आमकां थोडो कर आनी मातशें साहेबान साफ नसकान आमचो पावस थोडो केलो. आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे एकवट दाखयलो म्हणून आमचे हिंदू भावांनी, मुस्लीम भावांनी आनी क्रिश्चन भावांनी हो एकवटान आमी हो झगडून
आमी गोंय आमचे राखया हो सरप्राईज आमकां सांगता बाबा हे गोंय आमचे तुमचे सगळे प्रेसवाल्याचे आमकां सगळे आमचे गोंय आमी सरप्राईज करता आमकां साहेब हायना सगळ्यांनी आमी कोर्टान प्रेसवाले तशेंच आमचे सगळे कमिटी मेंबर आनी आमी वांगडी हिंगा येयल्ले आहा ते क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं हिंदू सगळे भावांनी आमकां त्या खातीर आमकां सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा तसोच आमचो प्रेस मिडिया ओल्ड गोवा रेसिडेंटाच्या नावान हांव काल सांगतान देव बरें करून म्हणटा ह्या सगळ्या आमच्या भावा आनी भयणी पासत जी पयसतान आयल्यात एकूच म्हाका सांगपाचें आसा की आमी ग्रामसभेन वर्साच्या वर्सा म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी आवाज करता पण आमचो ओल्ड गोवा पंचायत सर्वे ग्रामसभाचे काहीच कितेंच करून सारखे करिनात आणि काहीच रिकॉर्ड मेंटेन करिनात एक सांगपाचें आसा की आमी बगर 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 वर्साच्या वर्सा म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी पंचायतीक सांगला नो परमिशन फॉर एनी कंस्ट्रक्शन बट हियर there is going on licenses are going on being given to everybody. Please let us speak and let us raise our voice. Thank you everybody. San Francisco Vera Bora Bora Rati Samchas Mogan Las Elia Vesangal Saila Sesan Moincha Samarun Soraka Gopan Tuja Vesangal Saila Desan Moincha Samarun Soraka Gopan Tuja. Thank you, praise the Lord. हे गोय कोणाचे ही शेता कोणाची ही भुयो कोणाच्यो रक्तले रे रक्तले रक्तले रे रक्तले Borda, Borda, hello, Borda. Borda people. Borda, Borda, hello. आयज आमचे सगळे गोंयकार भाव हांगासर एकठांय जाल्या एकूच मुद्दो आमच्या मुखार आसा की हे पवित्र भुमीचेर हे जे कन्स्ट्रक्शन चालू केलां हे बेकायदेशीर जे बांदकाम चालू केलां ते ताबडतोब बंद करचे. We have in the past 3-4 days issued a number of statements to the press and had a small awareness meeting here at the site, clearly telling the people how each and every permission, whether it was the CRZ permission or whether it was the Conservation Committee permission or the ASI permission, they have all been manipulated. Misrepresentation of facts and fraudulently obtained while making applications for a structure which has never existed at the site. What was existing was a small hut, जाका आमी कोंकणीन म्हणटा नाल्लाचे लॉज. जेन्ना पाडो जाता तेन्ना आदल्या दिसांनी जेन्ना ट्रान्सपोर्ट नाशिल्लो लोक हे नाल्ल जमा करून त्या लॉजान भरताले. हे लॉज जे आशिल्ले ते धाकटे स्ट्रक्चर कॅडेस्ट्रल सर्वे प्लॅनार दाखयला. ताच्या मागीर जेन्ना गव्हर्मेंट इंडियन गव्हर्मेंट सर्वे जाली 1973 हे स्ट्रक्चर नाशिल्लें सुद्दां, पूण हेणी परतें 2015 हे स्ट्रक्चर फ्रॉड्युलंटली डेप्युटी कलेक्टराक रिप्रेझेंट करून घालून घेतले. हो फ्रॉड
लोकांक दिसून येता की इवन वेन survey was conducted in February 2018 by the ASI, the structure is still being shown as a small hut. So we appeal to the government, all the government and statutory bodies that have issued this permission, to including the village panchayat of Old Goa, to immediately revoke this permission and stop this fraud on the people of Goa. Culture for which not only Goa but India is known for. Thank you. जो टायम आशिल्लो तो कामार जाल्लो आसा पूण डेफिनेटली जंय संदी मेळटा थंय आमचे आमदार हे जे अन्याय जाता गोंयकारांचेर आनी गोंयचे जमनीचेर तो डेफिनेटली आमी रेज करतना रेज करपाकूय जाय. हेजे पयलीं हांगा आनी एक इशू आशिल्लो तो बाब रुदोल्फ सांगतलो आनी बाकीचो जो टॅक्निकल इशू आसा तो आमचो बाब आर्किटेक्ट. हांव चोडान चड वालो दिता आमच्या हिंगा लोकांक हांगासर एकठांय जाल्यार तांकां सगळे आमचे जात कात पळय नासतना हिंगासर हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे लोक हांगासर एकठांय जालेले आहा आनी आमचे बऱ्यांतले बरो फादर तशेंच आर्किटेक्ट आनी बरे बरे आर्कोलॉजिस्ट बा हिंगासर उलयलेले आहा आनी तेणी सांगला लोकांक कशें आमकां त्रास जातले आनी कशें तेणी इलिगल हिंगा केला ती. तुमी जाणा फाटल्या तेंपार एका एक्सपिडिशनाक परिकार गव्हर्मेंट जेन्ना आहलो त्या टायमार तेणी टेम्पररी हिंगासर टॉयलेट बांदलेले कॉन्क्रिटाचे. त्या टायमार फादर बिस्मार्कान कोर्टान वचोन हायकोर्टान वचोन ऑर्डर घेवन ते टॉयलेट मोडलेले. कित्याक हायकोर्टान ऑर्डर दिलेली कित्याक ते सेन्सिटीव झोन आनी आमचो हेरिटेज झोन पुअर जागो तेका लागून तेका तेकोनूच हे आतां कन्स्ट्रक्शन येयला तेका तेकोनूच बांदलेले आनी हे त्या टायमार मोडलेले. आनी हे आतां हायकोर्टाची ऑर्डर पासून आहा थिंगासर ही हायकोर्टाची ऑर्डर बा कांय पळोवप ना कांय ना कितें चल्लाय गोवोरमेंटाचे दोळे बंद केलेले आहा. आतां कित्याक हो आतां मनीस BJP सोडून गोंयांत तुमी जाणा येदे हे सुकुल्ले गोंयांत आनी हे बिल्डर जे आतां भायले हे येवपाचे आहा दिल्लीचे हिंचे तिंचे येतले आनी आमचे गोंयां अशेंच हांग सोदता आनी असले जाग्याचेर आमी कितेंच करूंक दिवचे ना. आमी आसो सर आमी ह्या लोकांक घेवन हे कशेंच जावंक दिवचे ना. हे गोवोरमेंटान बऱ्यांतल्या बऱ्यान हे मोड उडोवपाचे आनी बंद उडोवपाची असली कामां करता पित्याक त्या गोंयांत आमी कशेंच दुयी रावचे ना. काँग्रेस पार्टी आनी सगळे आमी अन्याय जावपाक केन्नाच दिवचे ना. आतां आमचो बऱ्यालो बरो आमचो प्रेसिडेंट गिरीशान तुमकां सांगलेले आहा ते भाशेन आमी सगळे फाटल्यान रावन आमी असले गोंयांत जावंक केन्नाच दिवचे ना. I am Andrea Mascarenhas and we are come here in this heavy rain. Sorry? From which place? We are come from Penchin. So we are come here in support of our heritage, that is our protected monuments that is here, especially of the convent of Saint Cajetan, and this illegality that has taken place over here with total violation of all the laws, especially the laws of the ASI that we have been given to understand. It's totally like backlished and totally violated in all its senses. This construction is a total violation, as I said, and it has to be demolished. Although it looks that it's a total completed structure, it has to be demolished in order to protect our heritage and the protected monument that is here. If it is allowed to continue and remain, it will form and give a wrong precedence to all the other protected areas that are there in the vicinity of Old Goa. It should not be made a precedence. If there is something good that has to come, it has to come out starting from here. So it forms a good precedence that we will not tolerate any illegalities in the protected areas of the protected monuments. Thank you. बापायचो फातको ही तुम्ही आज करून दवरला. आज हितून कोणाची चूक ना, हितून आज आमच्या लोकांची चूक आसा जी तुम्ही आज 500 आणि 2000 खातीर तुम्ही आज लाचारी करता पळय, हो ताजो आज रिजल्ट. आज सपोज आनी आज तुमकां ही लाचारी दवरपाची एक हे आसा कित्याक फाल्यां जर तुमकां पयशेकार केले तुमकां जॉब दिलो जाल्यार तुमी सगळे रस्त्यार येतले. तुमकां फाल्यां रस्त्यार येवंक जायना म्हणून हे आज तुमकां लाचारेन लोळयता.
आयज आनी भायले सुद्दां जे रिव्होल्युशनरी गोवांच्या सपोर्टाक आयिल्ले आसा सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या 2022 इलेक्शन जातले ताका रिव्होल्युशनरी गोवांसाक सपोर्ट आसतो इतल्याच म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. I think so. We are here because it's our very old Goa. 60 years of liberation that we will be celebrating end of this year, and to see the destruction that is happening, I mean the illegalities that's been taken the highest course ever, and right here at our very own heritage site. It's heartbreaking. That's why people you can see from all over Goa have come today who really feel, because how can like a small house, a small homety be given into such a big construction and then to breaking CRZ rules? I mean, who has this power? Everything is paid under the table to get this work done, and I just went down walking to see where this is, because we don't come regularly down, we don't take a round of this thing because we come to the church here. But going down to the area and seeing the construction that is coming up on a heritage site facing the river, this is ridiculous. And all our the architect who's involved into designing, the TCP, as I said earlier, TCP goes ahead and grants permission left, right and center, not knowing what side it is, how it is, whether they are pressurized from which department, from which higher up, because this governance which is happening is taking people left, right and center for a ride. Now it's up to us Goans whether we want to protect it or not. So unless we come together and stand by the people of old Goa and we coming to this heritage site, because this is our own Saint Francis Xavier, like we celebrate this feast, he's known all over the world and he's on very site this thing is happening. It's ridiculous. So we have to come and inform, like saying this is not right. And as one of the speakers said over here, because I just stood back and I was listening, because we didn't know the integrity of what was happening around. We have to stand by, and if they feel that this has to be demolished and they need people's support, and if this is illegal, then we will stand by and we will also come with a hammer and break one of the walls over here. Even with regards to our basilica, which is it's breaking down every year, even the priests have told the government saying that if you don't have money to fund it, the priest will do it up. We can collect funds and we'll do it up. Yet they didn't get permission for the same. And how permission has been given left, right and center for illegal construction and for personal house use? This is not even a heritage site what is coming up over it. This is a personal property. So where the money is coming from, who's giving what money, who's giving what permission, now that is left for us Goans to decide whether what we want. We want to save Goa or sell it off. Every land, every nook and corner by this politician who want to just destroy Goa left, right and center. This says that it's an archaeology facility. This is lorry. तर एवढा छान करण्यात आता त्यांची सर्व
Babar, and how do you see this illegalities happening within the area which is land is protected by archaeology? What do you think? See, I'll tell you something. Like in CRZ, even no development zone, legally authorized existing structures are allowed to be protected. They can be repaired and renovated. The question is, what we are examining is whether this structure which they are claiming was actually existing or not. If that answer is found with the documents which we have and the documents we are obtaining, then I think the answer to the question will definitely be whether it's legal or not legal. Once it is found not to be legal, then we will definitely get all the permissions revoked and we will have to definitely get the project stopped, and whatever construction done will have to be demolished. Okay, this was 6 times detected by the archaeology of Goa. So how come they get from Delhi? Is it possible to get it? That is one of the points which are being urged. When it is being rejected, there are grounds on the basis of which it is rejected. Just because a man changes in the chair doesn't mean that the decision changes. There must be genuine grounds for overruling the previous decision. There must be genuine material, maybe new material, anything placed on record to justify a new decision, a deviation from the previous one, and only on that touchstone of that it can be saved. Otherwise, the renewed decision, renewed vision, the renewed call for giving a permission will collapse. Newly appointed St. Pedro Church, I will say, and I will not talk much, but see, this is really illegal construction. Illegal construction. आमकां गोंयकारांक धाकटे होम घालतलो जाल्यार न्हू हाचे परमिशन ताचे परमिशन सगळ्यांचे परमिशन जाय, पूण हे व्हडले व्हडले पॉलिटिकल फोर्स आनी मॅन पावर फोर्स व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन बांदता ती आमचे ऑथॉरिटीन ती रिवोक करची आनी कसली कन्स्ट्रक्शनां फुडाराक स्पेशली ही आमची हेरिटेज सांबाळची. इतलें मागता तांचे दोळे उगडून आनी तांणी कन्स्ट्रक्शनां बंद करून. देव बरें करूं. Is a shame, a crying shame, and I as an architect am the most disappointed and angry at my profession for what has happened here, because you see, whenever these plans are submitted to the TCP, to anybody for permissions, right, one architect has to give what's called a certificate of conformity with regulations. That certificate clearly states that the architect has read all the laws and that his blueprints for the construction abides by those laws. So whoever the architect is, and we have filed RTIs, we will find out who this shame and this scandalous person who has brought disrepute to our profession is. We will put him behind bars, we will suspend his license. It makes us so angry to just see how somebody can give this fraudulent certificate, right? As an architect, and I'm sure it is a senior architect, because if you look and see, has the Council of Architecture India said anything? No. Has the Institute of Architects in Goa said anything? No. And as press, you all need to go and ask them for statements on this, because it's one of their members, I feel. I don't know. Yeah. We will find out soon. Yes. But whoever the architect is needs to go to jail. Yes. Because he has committed a huge fraud by saying he's read the act. Besides from that, there is one thing I want to add to what Dr. Prajal said. You know, in Old Goa and in all of our centrally protected monuments, we have 3 areas. One is called the protected area. The protected area is the monument, and the plot the monument falls inside. Then you, from the edge of the protected area starts the buffer zone. Okay, this is very, very simple and very clear. There have been multiple letters from the ASI New Delhi to the Town and Country Planning Department, to the State Department of Archives and Archaeology, informing them about this. There is a Gazette notification of 1968, I think, which also puts this very clearly. They attached a map to the Gazette. This is not normally done. But because Old Goa is a little complicated, maybe they did that. Now, this plot is what is called protected area.
of Largo of Saint Cajetan. That means that this is the plot of an ancient centrally protected monument called Largo of Saint Cajetan. Now, if that is the case, the buffer zone starts from the edge of the plot, and you can go to the SI and ask for the Gazette notification, and they will show you. They have been raising this issue from what little I found out, and they will show you. So, the state government, according to me, has no power to give permissions here. This is only a permission from the central government. And if you read the central government permission, it says repair. What is the difference between repair and reconstruction? I'll give you a simple explanation. Okay, you imagine that there is a door, and that door develops a crack. Now you want to change the door. You can do two things. You can get a carpenter. That carpenter will put araldite and Fevicol, and he'll fix the door like that. He'll fill the crack. The other thing he can do is he can remove the whole door from the hinge and replace with a new door. The first one is called repair. The second one is called reconstruction. What has happened here? They have taken a JCB. They have knocked down the existing home. They have dug a new foundation in a different part of the plot, if the locals are to be believed. They've dug a foundation in a different place. How is this even reconstruction? This is not even reconstruction. This is completely new construction. And as a technical person, I will say this very clearly. You cannot say you're following any permission, because it's very, very clearly written in the ESI permission that this permission does not cover reconstruction. It only covers repair. Thank you.